Virgin Guadalupe of Lobok, Bohol. This is my hometown of Lobok. Hi John. Welcome to Lobok. Ito, para sa mga babaeng manluloko. Uy, nandito ka sa ano, oy. Para sa mga babaeng paasa. Nagwala. Uy, nagwala diya. Pila po ko, John. John, pila ko, John. Dami namin baka. Service namin yung baka. Hi. Hello. Ang ganda. Laki-laki. The tallest image statue of Virgin Guadalupe here in Lobok, Bohol. My homeland. Yes! Hi! Visit Lobok, Bohol, Philippines. It's beautiful here. Together with my grandma. She's 88-year-old. I brought her here para makita niya yung Virgin Guadalupe. Say hello. Na hello. Na hello ma. Na hello. Where are you? Nagalaw ba yun? Patay.